Ini जों media no nungoi kok mas hamani kaisa reason ba karon ingka amotoi जों एक मास सिगां जों kaisa किल्ला ब्लक कमिटि TRKS ni ngoi এই যে 16 তারিখ মার্চ 2025 কনফারেন্স খায়ানি ডেট ফিক্স খাইজাক তমানি তিনি এনা খানা তিনি তো শনিবারিয়া দেবা আগে 16 তারিখও খায়ানি ডেট তমানি বসিনি যে কোনো কারণে কাছে অসুবিধা কারণেই নসংবনা ও ডেট ন মাসলাইলা আগে অলরেডি চিনি প্রচার পাইজাক 16 তারিখ খানা আইনি বাইনো जों তিনি মিডিয়া ন মানুবনি কারণ কেমন যাতে করে যতন অমন ও ডেট ন খানারনি বাংলা 16 তারিখनि পরিবর্তে जों डेट ना लाइखा 23 तारिख জানুয়ারি 2025 मार्च 23 मार्च 2025 रबबार दिन afro जों हायहायनो फुं 10 तानि सिमिनसे नेचिनि एखे सालसानो दिनाव जों कनफारेन्स दंनाय कताल कमिटि रक खाजागनाय एखे afro चिनिव फाइसक फैनाय चिनि बागमा हाते बागमानि एमएलए सार रामपद जमातिया एखे जिला सभापति सावित्री नाग एखे सबिता नाग एखे चिनि बीएससी चेयरमैन बागान हरि मलसुम एखे बतंगो सोशल वर्कर अमर जमातिया एखे चिनी TRKS गोमती डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट नारायण चंद्र दास जनरल सेक्रेटारी गोमती डिस्ट्रिक्ट TRKS देवव्रत लुट चिनी डिस्ट्रिक्ट नि एडवाइजर कमिटी तंनाय TRKS नि तपन मजुमदार ध्रुवरंजन दर बखाने प्रेसिडेंट उदयपुर सब डिविजन TRKS नारायण दास सेक्रेटारी उदयपुर सब डिविजन TRKS एकेताय आनी निजेनि बुतंग बुमो एकेताय आनंद किशोर जमातिया प्रेसिडेंट किल्ला ब्लक TRKS एके उदिनो तंनाय एकेताय और बिसिङाव आनी कयमो जत्तो चिनि जे बागमा मंडलनि ngoi जे बागमा एरियाव चिनि कर्मचारी तंनाय शिक्षक अशिक्षक जतनो नतुइ जों जे उदिनो कनफारेन्स खायनाय आनी बाङै आं जतनो 16 तारिखनि परिबर्ते 23 तारिखआव जतनो फायने ओंथों बा जतबायनो जों थासाके संगठन खायनाय बन आनि दिनैनि कबकमो खानांगानि तंतमनि अलरेडि जों माने प्रचार खायफायजाक आनि बाङैनो जों दिनैनि अदमान नं एके 23 तारिखआव ओंसिनाय आपके तो कंफर्म 23 तारिखआव 10 तारिखसिम बरो ओंख्लाय तो जों जे 16 तारिखआव गुरिफोर जे प्रचार खायफोर आपरो तो जों जे जागा थांहरो नसो যথেষ্ট सारा मानो आपरोनि मते एके तो 400 থেকে 500 हायानि जे टारगेट दंमोन एके ताबक तो जों ताइसा गुरिफियानि तमो डिसिसन जों खालि नालाय दंमा बा गुरिमाय एके ताबक ननि मार्फतैनो जों साला सासिनाय हनि सिरिया देबा जरि जरामाके जों गुरिफिनाय आइनि बाङै ताबके जों कनफार्म एतो साले सामालिया पइलानि मते एके तो 400 থেকে 500 तो फायनाय खायफाना 300 रगले फायनाय हि आं तागु मासंफ्रा all bisingono program एबा साखालेनि बेनाखौनो अलरेडि खायनाय बेनारो आहा all bisingono साखाय उननि डिमान्ड दंनाय सिनि डिमान्ड दङ सिनि डिमान्ड ओंखाय जों जेमन दन्दे ताबो बाम आमलनि सिमिनो जे नुजाक फायमाने जे ताबो फिक्स पे होननाय कायसा कताल नियम बाम आमलनि सिमि खायजा जे बरनो 5 বছর চাকরি খাইগেছি बरनो रेगुलार खायजागो आया देबा ओंखाय बनो चिनि दाबियाव दङ 5 বছর या 3 বছর চাকরি खायगेनो बनो रेगुलार माखायनाय बसिनि दाबियाव दङ ताइ कैसा सेन्ट्राल जहारे दियारावो उ दियानि फारागनो ताइसा जोंनो साफावै कमरै तवानि बबो चिनि दाबि दङ ओंखाय ताइ चिनि दाबि दङ जे अंगनवाड़ी वर्कार बरनो जारा अंगनवाड़ी वर्कार दङ दि दाबो पार्ट टाइम वर्कार दङ अन्यान्य जारा जे हाय दंनाय र अनेके न 10-15 বছর खायफानो बर उपरजायन मा दङ बरनो 10 বছর পরে एंके बरनो सरकारी स्केल लवै चाकरि रवानि कताल बरनो स्केल रवानि बबो चिनि दाबियाव दङ
একে যে তাবো আইডিও যে বসাই চাইরিখাইকে বসাই সালসা চাকরি তংফোর থৈফানো বহি পরিবার চাকরি মানো তাবো খালাইনো 50 বছর বয়স খাই থৈখা ওंखे 5 বছরনি পরে যেমন 50 বছর একদিন আই ওंखे পরিবার চাকরি মাইয়া হয়তো বনো যে বনি 6 বছর জরাতৈনি বনি পুরা বেতন রই থামানি আমাই গভর্নমেন্টনি যে রাইজা বনো जों দাবি খাই চিনি সংগঠন তরফ থেকে আইডিনি মতেনো বনো খাইনি ওंथों যেমন একদিন আগে থৈফানো পরিবার চাকরি মাসার হনি ওंथों বসিনি দাবিও দं অমাই রক্তাচিনি অনেক কিছু দাবি দङ তাক তো দাবি দেওয়া আছে গোबां মানুষ তো বুंपारि তো সানি তো সম্ভবইয়া যেটা মইতমা মনো সাকাতা আবো Akhirnya raja kok omai je kapang ni omai raja kok omai kamu ni na. Apa ke ora kapang raja omai kiri. আইডিও তো দङ যে নিনি যেমন আং পেনশন খানাকে থাংনি হা হ্যাঁ তিনি আনি হয়তো রন্দি 31 মার্চ আং বা 30 মার্চ 31 কান চাকরি পাইলে হা 30 মার্চ আং থৈখা মানে তো আং আনি পরিবার খরচা চাকরি মানে তাবকে উরাইদা করে তাবনি রাইদা বমতে নিনি 50 বছর একদিন মানে তো নির পরিবার তাই চাকরি মালিয়া বনো 60 বছর জরাতৈ বনো পুরাপুরি বনি স্যালারি যে কথাঙ্গ ডিউটি খাইমাই কেন বনো রইথাওনি রাইদাও রজা বননো আইদিনি রাইদা তবথ যে পরিবার খরচা চাকরি রনি রাইদা তব খানকেন জানাই হনি চিনি সংগঠন তরফ থেকে जों দাবিও বনো দিছাও Aku tuh mau ini apa je apa kamu je kapang omai no. Kau leman ni. কইলাইও जों অমতে খাইলে ওंथों চিনি দাবিও जों কইমু পেনশননি ব্যাপার তৈই এটাইফোর सोंमोनि न आं किसा रिसानि ব্যাপার তৈই তো তাंनि যে गभर्नमेंट বা डिपार्टमेंट नगमानि आंबो कायसा अफिसाव चाकरि खायनायबा सिबो पेनशननि ব্যাপারলে কোনো जों गभर्नमेंट दस हजानाय या বা কোনো অম হজানাय या অফিসাव যে সামুং তাंनाय गुबै दंखे সময় মতে সামুং দंखे পেনশনলে দায়িত্বনো মাইং থাङो অনেকে হনো পেনশন তানি মাইয়া বা তমনি দায়িত্ব রইয়া বা কোনো অন্যান্য বা গভর্নমেন্ট বা কোনো রাইদাও বকरै নিনি অফিসনি ব্যাপার ছিল বলাই হাইতা Aku tuh apa ni sama mereka. হাবানি সামুং করিব Lain office apa menero. Aku tuh menero. Apa lu tahu? বসি ও সামুং তানি নো ফরসিব বনো হইয়া দেবা পেনশন তানি আং মাইয়া ও করো কাইয়া দেবা বনো আং কিসারি খাতা আকে আনি লাস্ট কব মুখে মতে হাইদি जों যতন থাংসা খে দंलायनाय যত সংগঠন খাইকে যে जों চিনি দাবিনো जों আদাय খাইমানাय যত বাই মিলি जों दांलायनाय जों অর সমস্ত চিনি 30 বাগমা কর্মচারী দंनाय শিক্ষক ও শিক্ষক যতন মিলেবো গ্রুপ ডি থেকে আরম্ভ খাই গ্রুপ এ পর্যন্ত जों যতন থাংসা দंनाय সেই চিনি যে আপ্রব যে 23 তারিখ जों যে সম্মেলন খাইনাय যতন ফাইयै উদিন जों एकदम চিনি সামনো সাকসেস খাইলাयनाय চিনি দাবি রनो जों তাইबो खोनालायनाय চিনি डिस्ट्रिक्टनि नेता फायनाय डिविजननि नेता फायनाय চিনি एमएलए दङो बक सानाय जों बनो खोनालायनाय आफ्रो जों ताइबो खोनानाय काहा जतन फाइलायनाय हानिबा आं जतन फाइनोबा आनि आपसों नानि कबावमु Ini special guest no no foto sarbajan. जों पहिलाव रेडि खाइजाक सारावगानिनो तबे उ डेट किसा फेरमाबा उ डेट दनो जों कारेक्सन खाइबो जों खोनासनिनो जों रनाय Foto bisa kita kerjain sampai दा हमबा Acha sar ini no ni tamu naku mani lugorono kok kesana muncul hai kita kok muncul rono tamu ini nangkan kesana. যতনা হামবাই তিনি যিনি টিআরকেএস কিল্লা ব্লক ইউনিট নিয়ঙ্গই जोंहर कुथुमाइजा रानी गानाव तंगचिनि ब्लक नि सेक्रेटारि ब्रह्मनाम गोविंद साधन जमातिया भाइस प्रेसिडेंट ब्रज गोसाई जमातिया एसिस्टेंट अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि सुवर्ण सुंदरी जमातिया एसिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटारि हरेंद्र किशोर जमातिया मेंबर्स हिरण्य साधन जमातिया जों दङो जों दिनै कुथुमाइमा कारनके बसकानि 16 तारिखआव जोंनि टिआरकेएस किल्ला ब्लक कमिटिनि कनफारेन्स दंमोन अब अनिवार्य कारण बसत जों बनो डेट मा अनस्ल रखा 23 तारिखआव जों मातलांखा आबनि बांगनि जों दिनै मेन मारै मानिके कारण दिनै इनिग्रेटर Honorable MLA
রামপদ জমাতিয়া বহুদিন কিছু অসুবিধার কারণে जोङो রিকোয়েস্ট টাইমनि কারণে जों বনে কগ্ন নারগৈनो जों ini umhaidi sonnaka Itu satu saya kan kalau dia hal apa itu juga tempat apa itu memang itu satu itu kalian ini juga ini pak kalau kita ini bagus kayaknya pun hak itu deh Mars nih sama Rio kita buat saya buat apa namanya orang orang namanya বনপদ হল্লা orang jaga 10টার সময় kalau narawai namanya immigration sekretariat bisa tender apa tuh kalau kita kan sana itu kan tadi kan tadi itu orang jaga और तो जों कन्फारेन्सआव जों कमिटि खालायनाय टोटाल कमिटि खालायनाय এবং और किला बागमा एरियानि যত কর্মচারী যত নর কুথুমনাই और 16টা পঞ্চায়েত दंगो 16টা পঞ্চায়েতनि কর্মচারীनि কুথুমनाय প্রথমে जों आरो न'आव कमिटि खालायनाय टोटाल कमिटि Lalu sambutan itu mah hai. Bahar bukan nonton kita langsung nonton. অবত রাষ্ট্রবাদী ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘ ইয়ার কেসটা সংক্ষেপে অবত অল ইন্ডিয়া বেসিও সংগঠন দङ এবং বর্তমান সরকারনি সমর্থিত কর্মচারী সংগঠন এবং কর্মচারীনি বিভিন্ন সমস্যা যেমন দিয়ে চাইতো মানে যেমন অষ্টম পে কমিশন ডিমান্ড খাই দङ 20 বছর সার্ভিস চাকরি খাইমানে পরে পূর্ণ পেনশন ডাইনি হারনেস কেস অবহাই অনেক কর্মচারী অবা সমস্যা দङ ও সমস্যা সমাধানে বাঙালি जों ও সমাধান খাই General di mana kita nonton. না তো দিমানো সাকাবলে আবার দিমান Kenapa mereka orang bisa orang অনুমানিক 350 হইতে 400 ক্যাটারিং itu Solo Galmoni konsepnya 16টা পঞ্চায়েত konsepnya itu orang bisa mana namanya ইনক্লুডিং 16টা পঞ্চায়েত বাইরেও নিনি খেলাকংবাই সৈগরিয়া পঞ্চায়েত বর্তমান বরাবর যেহেতু বাগমা মন্ডল এরিয়া তোমাবা বাগমা বিধানসভা এরিয়া তোমাবা বাগমা বিধানসভা এরিয়া নি যত কর্মচারী যত নখাইনি tapi general itu ya apa sebenarnya kayak mana অবত जों তৃতীয়বার সি itu bangsa তৃতীয়বার বনে আগে 23 जों ক্লাইমানি আবতার মেয়াদ পাইখাতা 3 বছর অন্তর অন্তর ওসব মানে 2020 di sini kayak mana ya apa namanya zaman era ini gimana apa solusi dia না দিমা তো আবত চলে চন্দন তঙ্গ আবত nanti mau ngomong kayak gitu কর্মচারী সংগঠন তো শুধু বহাই দাবি সিনিয়া নং পেনশন থাঙ্গै পেনশন কতলাকে বনা দায়িত্বनि कार्यानि बाङै बाहायनो কর্মচারী সংগঠন অফিস রগত থাঙ্গै সাহায্য সহযোগিতা পাই এই ডাইনি হারনেস কেস থৈ দङै যদি বা ও পরিবার দই সুসি নামাই একে ও জায়গা বেচিনি কর্মচারী সংগঠন সহযোগিতা পাই যাতে ও পরিবার যাতে দায়িত্ব না উপকৃত হন আচ্ছা কর্মচারী ভাই ওনার কাম খান আছে পেছনে তারপর পেনশন নাই আর পেনশন ইয়া খারাপ আপনারা জিনিস দেন না পেনশন না জানো ভাই তো ভাই নাই করো ভাই তো ফাইনাই তো যে সমর্থক বড় তো ফাইনাই যারা সাপোর্টার বড় তো ফাইনাই satu satu kan kalau ada punya orang pensiun mana apa mereka apa ya kerja orang tuh kita hambai kita kayak ini bagai kok sana kita